از شوق و ذوقی آیه ها دیشب نشستم گوشه ای اشکم چکید برگونه هم یا رب ندارم توشه ای با گریه های نیم شب با کوله باری از گناه آمد بسویت بندهت با ذکر و یاد و عشق مرکز تجارتی جده و اینجا جای روغن روغن مغازین روغنی زیتون. روزی در سعودی همه در کلانترین مزرعه زیتون کشودگیان کلانترین که روغن زیتون استحصال میکنن. این مغازین اپتم شه این روغنای زیتون زیتون سر میشه 1 لیتر 1 لیتر. این استحصال سعودی را خدشه منتج سعودی 100% نیم لیتر با مایده ترش هسته زیتونه 150 این خیلی هاش هسته. این کالوناش هسته. این دیگه دولت های عربیان. روغنی چی هم از کاکوس اینم خیلی مغازین اپتوم و بالاش دم چیه جای عطر دخی و صابون عطر همه چیز. شامپونا اینه عطر برای خونه بوی خوشبو کنه برای موی سرخانه برای دست ای طرف پاکستان هندوستان میاد. اینه یا برای خونه هم نه برای ماشین میشه. نرخوشو ای چند سال میشه. اینه فیرمای چیه الرحاب بسیار خوبه. نرخوشو با پلی روسیه 400 روبل 500 روبل اما عطر سر میشوند. روغنا هم 250 300 روبل روغناشو سر میشوند. نه چی باشه اکسوزی سیو اکسوزه نیرم اکسوزی سیو اکسوز ای سیو. نه مغازین جای چیو های جای приправа подряд جای приправа جانستشان. приправа салам алейкум приправа настоящая да هذا كله بهارات. حتی ای خورما سرکاگی دارو را میفروشه زعفران هم هست. خیلی مغازین چیز ده داروی طبیعی بگیم ده داروی طبیعی انجامش. خورمای قاقکاگی خورمای پریسکاگی خیلی پریپراوا رو خیلی میدونه چی هم. این چیز سینجیت هسته حتی سینجیت سیمچکا چیزی که بگوی دوره تغای ما همه چیزا سودا میکرد. این مغازین پرودکتوی در درون بازار اپتم با تری چیرم دارن
جای توقف میفروشنده مثل اپتوم نه جای گوشته گوشت گوسپند گوشت گاو جا گوسپند گوشتش به حد قیمت های مقصد در نظر دارم که اگر گوسپند خچه بخری قیمت های اگر گوسپند تیار بخری ارزون ارزون بخری گوشت تیار بخری ارزون های مغازین لباسه های مغازین لباسه لباسه های زنکی اینا لباسه ماتریالش خیلی ماتریال شمول داره کپیشان داره کپیشان داره جای نمازایی با فکرم که جای نمازای ترکیه نه ترکیه مرحبا يجي بالسمسان این ای بارنگیش هم مغازین لباسه های اینجا لباسه های مردکی هم سلام علیکم لباسه های مردکی مردانه ای گلکو سرکاکی تو کلونورا اپتوم این پرشم همی خیل اینجا با کلون ترک بس سلام علیکم معلش انا اخذ على جا شاو همی کار و دیویژنیوش سر می شود جا زمستونش این همی چیزک بسه زمستون همی کلتاک همی پوشی تمام همی قد چیزای زمستون می پوشی خیلی پشکک уже бечурак бефараш дагай гӯштака пустака загай машоалло нигар даже чишмош овӣ намена даже мяу намега ки ман пишакаш бугӯ я боро мяу бга ина бо сар тамун нак сар тамун бо ай хоби хобиш кем неҷа нафаҳмидесам чия ايش هذا اخي سواك؟ هذا شجر السواك شجر السواك هذا فوق الارض وهذا تحت الارض انا نگاه مسواك اي درخت مسواك اي چیزاش چش میگن هذا ولا زيد خشا مو مسواك درخت اي بولوش اي بوش هم دیگه خیلی اینای معلش هنا قوقشة قوقشي هذا غير هذا غير هذا اسمه بشام غشام هذا هذا اللي تحت نفس الشجر هذه بس هذا في التراب هذا جذور ايوه هذا هنا مسواك مو هم آدمون هنا مسواك میشناسن این مسواک ریشه هم درخته هنا خشاشه ممكن هذا كم لماذا شيخ الرائحة يتغير؟ هذا نفسه؟ ممكن لا ليس هذا شوية يعني يكون مثل أو هكذا أظن لا هذا شوية تعبان دقيقة هذا طيب هذا بعدين يكون ناشف يكون أصغر أنا عاوز نشون متى تشكرش مكني توزعش مكني لماذا تعبان؟ میگیره توزع میکنه میتیمونه توی موزی هذا الشجر حق المسواك شوية ايوه بس هنا نمیخوای سختک میتیاد میسواکا بعد خدت بدهانت ملايمش میکنی كم هذا شيخ؟ يا كم تريش دو ريالا تاجيكستان الله يحييك بخارى سمرقند الله يحييك الله يحييكم أنتم من أي مكان من السعودية؟ من مكة من قريش
كلها من مكة. لا أنا فقط يعني مكة مو كلها قريش. مو كله قريش. مكة مو كلها قريش. جزاكم الله خيرا. باكستان ادعوا لنا وندعي لكم. قل باللغة الطاجيكية طاجيكستان بابيش. ايش يعني بابيش؟ يعني إلى الأمام. إلى الأمام. إلى رضا الله. أيوة هو إلى رضا الله. إلى أين نذهب نحن؟ هو كده. لا قل بالطاجيكية عشان إلى الأمام. لا بالطاجيكستان بابيش. بابيش؟ أيوة بابيش. حياكم الله. بكرة أنت في الجيش. ودخينا معلم. میگه تاجیکستان با پیش فقط اختدمو بین سالداتا میبینی بكره انت في الجيش. يلا شكرا حياكم الله. لا خلاص نختمها سامحنا معليش. وقتی میگوی یکون گپی چی مثال فکر میکنن که یکون گپی بزیب میگویده برای میپرسن. اینه مغازین خورماشون اپتم اینجا زکاس میکنی بعد مثال میورن چند که در کار باشه میورن. اینه مغازین دارووالی مغازین داروشون سخای ما شاء الله اللهم بارك. السلام عليكم. भाई ये अरबी थोड़ा उर्दू ये परफ्यूम का दुकानें थे अभी नहीं जानता हूँ कहाँ है. परफ्यूम ये सब है इस तरफ परफ्यूम ना परफ्यूम जुमला इस तरफ है. बहुत शुक्रिया भाई जज़ाकल्लाह. चाय पियो. हाँ शुक्रिया. हाँ ये اینجا مغازین توقیوشو توقیوری اینجا متریالو از پایون میفرویم جای صابون و دیگر چیزا جای خوشبویی. کاسمتیکا شامپون ممکن عطر هم باشه میبینیم از این. ما حصلتوا гостиница در جده ماشاءالله تو دندونشویکش داره. دندونشویک صابون و شامپون همقدر تازه خشوکی با قیمت هم نیسته. نمیروش چای قهوه خلدینیک ای همه در مهم قرآن داره. ای جای نماز ای چیزاش خیلی بود سفید که مفید که پریموی فیلم با اینجا چی داشته است منیو زنگ میزنیم یارمت. ماشاءالله زفتر کشقتی بسین داره و عجایی بود ده برادرها. مسجد ای درونش در جده یکی ای مسجد هایی که من یکم بارم خیلی مسجد میبینم با درجه ای که ترتیباتش خوبه تازگیش مسجد هم تازگی هم سرقینی هم ترتیبش. اینه پشتک ها شوام اینجا آدم میشینه پشه میزنه اینجا آدم میشینه پشه میزنه این سخت کردگی آهان قطعی سخت کردگی همه اینجاش در قرآن موندگی قرآن هاش بیچ خیلی ترتیب هم همه اینجا هم خیلی ترتیب کرده. یکان تا قرآن کجله رو نمیبینی. قرآن کجله موندگی باشه و او پرش موندگی باشه نیست. همه خشرو مونده اینه حتی در عقی باشه
бо муҳимаш ки об дора. Инҷа стаканта мегирӣ, инҷа оби гарм хунак мусорта инҷа мепартои. Ягон кас хурмо биёра, агар хурмо шуда инҷа мемона барои мардум бихӯранд. Пара мусор дора. Инҷа телевизор дора барои филм рӯзои ҷумъа ягон чӣ мемонанд. Халас машоаллоҳ тозагишта гап нест. Баҳош ай 10-20. Алейкум салом. Инҷа столам дора барои одами маъюб. Инаи берун да мебарад ҷои тапчика мунак дора. Инаи берунна кошта нигаҳ кине. Дарахта кошундагиян. Инаи дарахто гулош ҳамиқа буш аҷоиби ҳаста ки хеле ман росӣ и хеле бура якум бор ина дидесам. Ина ҳамиқа буш аҷоиби аст ки қудрати Аллоҳ. Ҳамиқа бӯи хуб дора. Дарахти чияй намедонам кадме будун агар бига. Ина дарахти чияй. И дарахто дар тарафҳои хурмо намешаванд. Самта барбабар ҳамиқа шундагия. Бо дар берун оби хунук дора бо. Ҳатто дар дурун дора, дар берун дора бо. Ина. Инҷа миёй. Меҷиқи оби яххай. Мен бовар ки даста намемонӣ. Наметунӣ мондан. Дар берун ҳамиқа гармай. Алҳамдулиллаҳ. Обуш дар берун яххай. Оби тоза филтр кааги. Торат хуна дора. Инаи дигӣ метаршай бо. Хоб. Хайҷа ҷои имомай. Муаззин имом. Масҷид номаш Масҷиди Судайс. Масҷиди Судайс. Ака намедонам ки ай ҳамун шайх Судайс боша, Абдураҳмон Судайс ё ки акадми дигаги. Масҷиди Чоркинҷа ай берун простоя ё. Яки масҷид айда ба тозагиш гап нест. Аллоҳ ҷазои хайр бита кадоме ки ҳамихели масҷидоро дар раҳ бино мекунанд барои мардум бигзаранд намозошонро бихонанд, дам бигиранд. Ина мехе. Ҷидда ҳавош саҳарӣ беҳад гармай, монандӣ ба ҳавои Абудабира дора. ҳавои гарм не бо ҳавои дамгирам ҳастай. Барои дар қариби баҳрай бисёр ҳавои дамгир дора. На имрӯз 9 ноябрай ҳаво ҳамихе дамгири ҳастай ки данаи гостинисаи истода будем. Бисёр гостинисаи хубай. Бисёр гостинисаи мошоалло беҳтарин гостиниса буд. Саҳари шведский стол дора. Хӯрока дар ҳамун нархш мегӯям. Хай дар ҳар тарафаш як масҷидӣ дора. Масҷид пайдо мешавад. Мен рӯ парӯш ресторан мебудаст.